सरकार से कह ହବନି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରେଟ୍ କମିଯିବ। ଡାଲି, ଚାଉଳ, ତେଲ, ଲୁଣ, ଖାଇବା ଜିନିଷ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବିଲ୍, ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ସବୁ କମିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ସେଠି ଲୁଟେରା କେମିତି ଆମଠୁ ଲୁଟିକି केमिति बर्तमान ठिया पिला गाँ गहଳି पिला ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ନୋମିନେସନ ପାଇଁ ଆମର 50 ଟଙ୍କା, ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପାଇଁ 500 ଟଙ୍କା, ଏମଏଲଏ ପାଇଁ 7000 ଟଙ୍କା, କିଛି 5000 ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର। ଆମେ ଠିଆ ହବା। केमिति तुम ठिया माने चिंता कल कौन सब कर ठिया ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ପାଇଁ ଭିडिଓ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଗାଁରେ ପୋଷ୍ଟର ଛାପୁଛୁ ଏବଂ पोस्टर केते टका जेरक्स करे पड़ची ଜେରକ୍ସ କରିବାକୁ 2 ଟଙ୍କା ଲାଗି ପଡୁଛି। पेंट बाहर करे 5 टका ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବାକୁ 5 ଟଙ୍କା। ଆପଣ ମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଗାଁ गाँव पोस्टर ମାରନ୍ତୁ। आ कोन करिए कुंडी माने के ଖୁଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଖୁଣ୍ଟି ପୋଲ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖନ୍ତୁ ଲେଖନ୍ତୁ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ହବନି, ମରିଯିବା, ଖାଇବାକୁ ପାଇବାନି। ନେକ୍ସଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହିଁ ଜିତିବ। जार गाड़ी थी तादरे बुलिकी पचार ପ୍ରଚାର କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ, ନହେଲେ ଏଇ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ମରିଯିବ। ତା ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମେଡିକାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ମାନେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ गाँ पिला के ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। गाँ के डाक्तर अच्छा कोन ନା कलेक्टर जज एमपी एमएलए ताल तुम सरकार ले कौन हम सब ସରକାର ହେଲେ ଆମେ କଲେକ୍ଟର, ଏମପି, ଏମଏଲଏ, ଏଇ ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ହବ। मूल्यांकन करिवो ताले वर्तमान ओडिसा रे पिला माने सब कोन करिवे गाँ गहଳି पिला एमती ଏମିତି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରଥମେ सेम धर सेम धरी को किछ असते नै ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର, ସରପଞ୍ଚ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ଏସବୁ ଖଟିକିଆ ଚାଷୀ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ହବ। आस्ते आस्ते ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଏମପି ହବା, ଏମଏଲଏ हवा। 2024 तो ठिया हबा आस्ते आस्ते कोन आप तो ठिया हबा 2024 ଆମେ ଠିଆ ହବା, ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ଏଇ ଦିନ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ। गाँ पिला कोड ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। लोक तो हीरोइन वीडियो को शेयर करछंती तम वीडियो काई शेयर करिवे गाँ पिला काई शेयर करिवे लाभ कोन हबो କାହିଁକି ନା ଗାଁ ପିଲା ସେୟାର କଲେ ଏ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ ହେଲେ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଇପାରିବା 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ। नटियाले आम गोड़ को ଆମେ हमें ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ 2021 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ପିପିଲରେ ମଧ୍ୟ ଲଢିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାହାଜ୍ଞା ଓଟିଭି, କନକ ନ୍ୟୁଜ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଭ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର ସବ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମର ଦେଖେଇଲେନି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେଇଛୁ। 2024 ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମ ନାଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ସ୍ୱାଧୀନ ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। पिला लोक किंतु हीरो हीरोइन तापर फिल्म पुष्पा ये सब माने गोटे नेता कौन कहला तांको वीडियो को पूरा ताले सब गाँ गहଳି पिला का फोन करी सब कहिबे जे यूट्यूब को कहिबे सब चैनल मान को फोन करी कहिबे जे बर्तमान आम ये जो कथा तमें कहूछ सब ठिया हो बोली ए कथा टीवी कहीदेले हंतानी से कहीं कहना टीवी कहीं कहना सब पिला ठिया को ଟିଭି ବା ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ମାନେ। से चलुचंती से पैसा पैसा रे पैसा माने कोड पैसा से आणुछ शासक दल ଆମରଠୁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ टैक्स पैसा ये सब ओटीवी कनक न्यूज ये सब न्यूज चलुछन सेन पर डायरेक्ट घर द्वारा सब मिलुची का पैसा रे ए लोकंग पैसा रे ताले बर्तमान लोक पावरफुल ना ई पब्लिक पावरफुल ओडिसा रे 55000 गाँ पावरफुल 55,000 गाँ पावरफुल 55,000 टा मोबाइल जदी काम करी ओडे गाँ रे 10 टा मोबाइल नथियो तेणु 50 लाख मोबाइल जदी वीडियो शेयर हबो ताले टीवी वाला चलियो कोन किछि तेणु टीवी तार से काम करू भल लोक रहिबे खराब लोक रहिबे किंतु बर्तमान गाँ गहଳି लोक यदि निजे न चाहिए ठिया हवाकू चेई शोइथिबो जी ताकू उठेइबो आमे कोन बर्तमान ठिया हबानी रैली करले कोन हबो निज गोड़ को निजे कुराटी मारिया कि नहीं ताले ओडिसा रे भाई बहन माने कोन ठिया हेबे सब इलेक्शन रे न ठिया ला किछि माने उपाय नाही तमे जज हे परियो तो गेड़ा पिला तुमको कनेक्टेबल कर परियो जज हे परियो कलेक्टर हे परियो एमपी किंतु यदि राजनीति करिवो कलेक्टर भी हो कारण खेयाली कलेक्टर होना गाँव में किए कलेक्टर जज एमपीएमएल अच्छा तो गाँ पिला इलेक्शन लड़े दिन दिन कलेक्टर एमपीएमएल जज हाईकोर्ट सुप्रीमकोर्ट सब किए रे गाँ पिला आ चाषी सरकार भी हो सब पिला गाँ पिला भिड कले चाषी डायरेक्ट मीडिया हो न्यूज चैनल किसी दरकार ना सब गाँ पिला सब गाँव न्यूज कले शीघ्र न्यूज सब न्यूज आसो ना कौ ओटीवी ईटीवी से बसिक कौन न्यूज देखा ना मिछ कि सत कि गोटा प्रकृत न्यूज कौटा हम मोबाइल न्यूज न हठात जिन सब पहुँचुची बर्तमान से मैंने आमरी न्यूज को लेकर मोबाइल देखे पैसा कमाऊँ तेणु आम प्रति गाँ पिला कौन करेंगे फेसबुक ग्रुप यूट्यूब ग्रुप चैनल खोलिए व्हाट्सएप ग्रुप खोलिए जोड़ा जोड़ी हे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ତା ନାଁ କହିବ ସେ ତା ନାଁ କହିବ ସେ ତା ନାଁ କହିବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଲୋକ